मोहनपुर तारानगरनि तारा सुंदरी बानगाना आमचायाव वाटर सेट मैनेजमेंट फेस्टिवल 2025 खलाइजाखा तांगसालो कासिनाइतक बान्दा खलाइमुंनि बिसंते आरो मानजागैखा मंत्री रतनलाल नाथ खबै कुबुनि जुदा जुदा आदंग्रक वातिनि तैनो बाइके नारगनाय पुखुरी बाइके खुरनाय तैलायना बागै लामा बाइके सिनामनाय खबै बुफांबोसा काइमुंनि बिसंते टेक सयल हामक्रानि बागै बबा सामुं खलनानि नां आबरंनो तैयै नांकुकमानि कक नारखा हुकबार मंत्री रतन लाल नाथ अबहाय तेर रक हुकबार खलनि रंनि बागै सिमिया अब हाकतरनि बागै तंखरनो नायथक काहाम नारनानि बागै बेलाइखे नांकुगु हास्ते हापांनि नाहारमुं तैखर हायाकेबा बलंगिया आसुक बाय सिमि थागिया इको टूरिज्म ओपेन जिम लुकुरकनि बागै बेबाक शेपसा रनानि नाहारमुं ओंखा हापांनि आबाय बाक्सा हायंनो तंखरनो गोख्रां खलायै नायथक साफ सुथरा खलायै नारगनानिबो नाहारमुं हापांनि अबाहायनो कक नारखा हुकबार मंत्री रतन लाल नाथ शैब गुदा बरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु नमो शुद्ध पातक संगृही शुद्ध दुख विनाशिनी सुखदा मुखदा गंगा गंगैव परमा भूति नमो पापहरी दुरातारी तरंगधारी दूरप्रसारी মহারাজ ঝংকারী চাষের ক্ষেত্রে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল তারা যদি জলকে ধরে না রাখতে পারে তাহলে কৃষি কাজ সম্ভব না। আমরা একটা বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জল চলে যাচ্ছে, তাকে আটকে রাখতে হবে। কি দরকার? সংরক্ষণ করতে পুকুর কাটতে হবে, জলাশয় সৃষ্টি করতে হবে। আপনারা যখন মোবাইল রিচার্জ করেন, ওই মাটির গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ, এখন আপনাদের মোবাইলে রিচার্জ করেন না, রিচার্জ কয়দিন পর ওই জলটাকে রিচার্জ করতে হবে, নয় চলে যাবে। এই করে আমরা প্ল্যান করছি। তাহলে এগুলির জন্য সবচেয়ে কি, এবং জানেন একটা তথ্য দেখা গেছে যে আমরা 1 হেক্টর জায়গা, 1 হেক্টর মানে না, একটা করে সবাই যায় বাড়িতে লাগাবেন। আমরা সবাই যদি ইনক্লুড না হই আগামী দিন কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবেন। এই জন্য আমাদের এই প্রকল্পটাকে আমরা বেশিরভাগ গুরুত্ব দিচ্ছি এবং বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং বৃষ্টিও তো রাখতে হবে। বৃষ্টি কি আজ এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না, বৃষ্টি হচ্ছে না এই কারণে গাছ কেটে শেষ করে ফেলছে। নিয়ম হলো একটা গাছ লাগাবেন, একটা গাছ কাটবেন, 10টা গাছ আগেই প্ল্যান করে রাখুন লাগানোর জন্য। একটা যদি গাছ কাটেন 10টা গাছ লাগানোর চিন্তা আগে করতে হবে, তারপরে গাছ কাটবেন। এই হলো নিয়ম। তো रिगनाय नायथक रिगनाय रिगनाय हामजानाय रंनि बागै नायथक ते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिव बेले रांक्लायबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामथो रिसा कानबर मानथगो कताल जरानि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालिनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुं नकरंदि कान रुबाय ते कान बरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फाजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 ते किसे कोकदुन नंबर 87878315552
82589191171 / 8119938 548